Garter siya sa likod, mga mama, ha? $26 to $29. Ate Mai, gusto ko mag-tsaa. Tsaka bala. Pass po. Next, mga madam, itong white, may Chinese siya sa harap. Pero kung naalibadbaran ka, gupitin mo na lang. It's garterized pocket boot size. Mahaba din to sa akin, sorry. 24 to 32. Code white print. 2432 white print. 50 pesos. Ma'am Annie and she say yours na po. Office. I'm sure Rita, yours na po. Next, ito maganda tong mga madam. This is nice. Very nice na pang office. Super wide leg mga mami, pero pag nag-heels ka, okay na yan. Okay na. 2627. 2627 nasa baba. Code maganda. Code maganda. 50 pesos. $26.27 maganda. 50 pesos. Sobrang init, Ate Mai Mai. Ma'am Evelyn Lanuza, yours na. Next mga mi, this one is pleated in black. Very pang mommy. And it's very big. Ayan siya. Mahaba din siya mga madam ha. Plus super wide leg. Malaki to. Malaki siya. 38 to 44. 38 to 44. Code ang laki. 38-44 ang laki. 50 pesos. Skyflex ko. Sabi mo, bibigyan mo akong Skyflex. Malaki. Wait lang mga mami. 38-44. Sobrang laki niya, no? Anyway. Next mga mami. This one is para siyang jogging pants. Pero it's very Zara. May nude siya sa gilid. Garterized pocket boot size. Bitin lang to mga mami. Bitin lang. 26 to 30. 26 to 30. Code black stripes. Bitin po ha. Claire Beltran, yours na po. Next mga mami, this one makapal to. It's knitted, pocket boot sides, garterized po. Sizes 28 to 34. 28-34. Code knitted, 50 pesos. Code is knitted, 50 pesos, 28-34. Beltraners na po. Next mga mami, ito maganda to. This one you can wear as a formal pants. Ganda, wala siyang garter.
Ganda. Mahaba lang sa akin ang konti. Mag-heels ka na lang. 26. Code 26. Ganda niya. Ma'am Apple, yours na po. Next, ito, madumi din, mga mami. Lalaban lang, ha. Small med. May dirt ulit siya. Lalaban lang yan, mga mami. Small med, good pink. Cauterized draw.